दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ सालों के अंदर ही हमारी लगभग पूरी ही दुनिया के अंदर अब लोगों के बीच में हिस्टोरिकल मूवीज, वेब सीरीज देखने का शौक बड़ी तेजी के साथ बढ़ चुका है। यानी अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिक्शनल मूवीज को देखने की बजाय अब हिस्टोरिकल यानी रियल स्टोरीज पर बनने वाली मूवीज को ही देखना पसंद करते हैं। और शायद यही वजह है कि हॉलीवुड, बॉलीवुड के साथ साथ दुनिया में और भी जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, उन सब ने भी बड़ी तेज़ी के साथ पिछले कुछ सालों से हिस्टोरिकल मूवीज़ बनाने पर ही जोर देना शुरू कर दिया है। मगर दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि अपनी मूवी को कामयाब बनाने के लिए या फिर ये कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब इन फिल्म बनाने वाले लोगों ने इतिहास के साथ छेड़छाड़ भी शुरू कर दी है। स्पेशली अगर बात करें बॉलीवुड की, तो हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने तो अपनी सारी ही हदें पार कर दी हैं। बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों में बनने वाली बेशुमार ऐतिहासिक फिल्मों में से शायद ही कोई एक भी ऐसी फिल्म होगी कि जिसके बारे में हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि ये बिल्कुल रियल स्टोरी पर बनी हुई है। वरना हर फिल्म के अंदर ही ये लोग अपने हिसाब से पूरे ही इतिहास को बदल कर रख देते हैं। बॉलीवुड के टारगेट पर स्पेशली मुस्लिम कैरेक्टर रहते हैं। बल्कि ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड में तो किसी भी ऐतिहासिक फिल्म की पहचान ही ये मानी जाती है कि उसके अंदर इतिहास के एक मुस्लिम कैरेक्टर को विलन बना दिया जाए। यानी बॉलीवुड की जिस मूवी के बारे में भी आपको ये बताया जाएगा कि ये ऐतिहासिक फिल्म है, तो आप समझिए कि 90% उसके अंदर एक मुस्लिम कैरेक्टर ही विलन होगा। और यकीनन ये चीज इतिहास में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को बहुत दुख देती है। फिलहाल दोस्तों, अगर आप लोग खास तौर से मुस्लिम इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं और मुस्लिम इतिहास पर बनने वाली मूवीज, वेब सीरीज या फिर सीरियल्स को देखना चाहते हैं, तो यकीनन ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोग मुस्लिम इतिहास पर बनने वाले 8 ऐसे जबरदस्त सीरियल के बारे में ही जान पाएंगे कि जिनके बारे में अगर ये कहा जाए कि ये मुस्लिम इतिहास पर बनने वाले सबसे जबरदस्त सीरियल हैं, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि ये सारे के सारे सीरियल्स न सिर्फ मोटिवेशन से भरपूर हैं, बल्कि एक डायरेक्शन भी देते हैं। इसके अलावा ये सीरियल्स इस चीज़ को भी दर्शाते हैं कि आखिर उस दौर के मुसलमानों के पास वो कौन सी खास चीज़ें हुआ करती थीं कि जिसके बलबूते पर वो लोग लगभग आधी से भी ज़्यादा दुनिया पर राज करने में कामयाब हो पाए थे। मुस्लिम इतिहास पर बनने वाले 8 सबसे जबरदस्त सीरियल्स की इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है फाइलिंटा मुस्तफा का। आपको बताते चलें कि ये सीरियल एक टर्किश सीरियल है। इस सीरियल के अंदर सल्तनत उस्मानिया के इतिहास के एक काबिल और बहुत होशियार जासूस की कहानी दिखाई गई है। और वो आखिरी दौर दिखाया गया है कि जब सल्तनत उस्मानिया न सिर्फ चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरी हुई थी, बल्कि अपने अंदर मौजूद गद्दारों से भी मुकाबला कर रही थी। इस सीरियल के अंदर सल्तनत उस्मानिया के आखिरी ताकतवर बादशाह यानी अब्दुल हमीद सानी का किरदार भी दिखाया गया है। अगर आप लोग जासूसों की कहानी में इंटरेस्ट रखते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर आखिरी दौर में सल्तनत उस्मानिया के जाबाजों ने अपने दुश्मनों से मुकाबला कैसे किया था, तो आप यकीनी तौर पर ये सीरियल देख सकते हैं। इस सीरियल को 2 सीजन में बनाया गया है और दोनों ही सीजन को आप लोग इंटरनेट पर आसानी के साथ इंग्लिश और उर्दू सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है मिंदिरमान जलालुद्दीन का। ये एक ऐसा सीरियल है कि जिसको उज़्बेक लैंग्वेज में बनाया गया है। इस सीरियल के अंदर जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की कहानी को दिखाया गया है। यानी एक ऐसे इंसान की कहानी को कि जिसको इतिहास में इकलौते ऐसे योद्धा के तौर पर याद किया जाता है कि जिसने चंगेज खान से मुकाबला किया था। जिस दौर में चंगेज खान पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा था और बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान भी उससे जीतना तो दूर बल्कि उससे जंग लड़ने के लिए भी तैयार नहीं था, तो उस दौर में जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह ने बड़ी बहादुरी के साथ चंगेज खान का मुकाबला किया था। अगर आप लोग जलालुद्दीन ख्वारिज़म शाह की पूरी डिटेल के साथ हिस्ट्री जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से भी जान सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर मैं ऑलरेडी एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। इसके अलावा जहां तक सवाल इस सीरियल का है, तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी भी लगातार टेलीकास्ट हो रहा है। आप लोगों को इस सीरियल के एपिसोड्स इंटरनेट पर इंग्लिश और उर्दू दोनों ही ज़बानों के सबटाइटल्स के साथ बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इस लिस्ट में मौजूद 6ठे सीरियल के बारे में, तो वो है कुरलुस उस्मान। वही कुरलुस उस्मान के जो सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले उस्मान गाजी की जिंदगी पर बनाया गया है। आपको बताते चलें कि सल्तनत उस्मानिया न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक सल्तनत थी, बल्कि सबसे लंबे वक्त तक हमारी दुनिया में कायम रहने वाली मुस्लिम सल्तनत भी थी। क्योंकि जितने लंबे वक्त तक ये सल्तनत कायम रही थी, इतने लंबे वक्त तक दूसरी कोई मुस्लिम सल्तनत न रह सकी थी। इस सीरियल में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि दोनों तरफ से अपने खतरनाक दुश्मनों से घिरे हुए उस्मान गाजी ने अपनी एक आज़ाद सल्तनत की बुनियाद कैसे रखी थी।
کیونکہ ظاہر ہے ایک طرف تو منگولوں کی آندھی تھی تو دوسری طرف مسلمانوں کے خون کے پیاسے رومن لوگ تھے، اور ان دونوں کی موجودگی میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ یہ سیریل بھی ابھی تک پوری طرح سے کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، مگر جتنا بھی آ چکا ہے اس کو آپ لوگ اوریجنل ہندی اردو ڈبنگ کے ساتھ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال دوستو اب اگر بات کی جائے 5ویں سیریل کے بارے میں تو اس کا نام ہے یونس ایمرے، جسے اردو میں راہ عشق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس سیریل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس سیریل میں جس مشہور انسان کی کہانی دکھائی گئی ہے وہ انسان بھی لگ بھگ ارطغرل غازی کے دور کے آس پاس ہی میں گزرے تھے۔ یہ سیریل اس وقت اردو ڈبنگ میں بھی لگاتار ریلیز کیا جا رہا ہے، جسے بڑے ہی شوق کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ سیریل ترکی کے مشہور صوفی شاعر یعنی یونس ایمرے کے اوپر بنایا گیا ہے۔ یونس ایمرے کے اوپر پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، جسے آپ ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو اب اگر بات کی جائے چوتھے سیریل کے بارے میں تو وہ ہے پائے تخت عبدالحمید۔ یہ وہ سیریل ہے کہ جس میں سلطنت عثمانیہ کے آخری طاقتور سلطان یعنی سلطان عبدالحمید کی ہسٹری دکھائی گئی ہے۔ اس سیریل میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سلطان عبدالحمید نے کس طرح سے سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کیا تھا، کیونکہ دوستو یہی وہ دور تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازشیں شروع ہو گئی تھیں، اور اسی دور میں ہی برٹین نے کچھ اور ملکوں کے ساتھ مل کر فلسطین کی جگہ پر اسرائیل کو قائم کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا، اور اس وقت فلسطین کی پوری ریاست سلطنت عثمانیہ کے انڈر ہی میں آیا کرتی تھی، جہاں ایک طرف سلطان عبدالحمید فلسطین کی ایک گز زمین دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، تو وہیں دوسری طرف برٹین کئی ملکوں کے ساتھ مل کر اس ضد پر اڑا ہوا تھا کہ اسرائیل ریاست یہیں پر آباد ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ اس سیریل میں سلطان عبدالحمید کے دور کا وہ حادثہ بھی دکھایا ہے کہ جب فرانس نے اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایک مووی بنائی تھی، جس کے جواب میں سلطنت عثمانیہ کے اس وقت کے سلطان یعنی سلطان عبدالحمید نے فرانس کو دھمکی دے ڈالی تھی، اور اس دھمکی کی وجہ سے ہی فرانس کو مجبوراً اس فلم کو بین کرنا پڑا تھا۔ دوستو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اس سیریل میں سلطان عبدالحمید کے دور کی ہر وہ چیز دکھائی گئی ہے کہ جو اتہاس کے پنوں میں اپنی ایک الگ اہمیت رکھتی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو سیریل ہے اس کا نام ہے اویانس بیوک سیلجوکلو۔ ویسے تو اس ٹاپک پر بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، جسے آپ لوگ ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ شارٹ کٹ میں میں سیریل کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سیریل سلجوق سلطنت کے سب سے مشہور حکمران یعنی سلطان الپ ارسلان کے بیٹے ملک شاہ کی ہسٹری پر بنایا گیا ہے۔ وہی ملک شاہ کے جن کے دور میں سلجوق سلطنت اپنے پورے اتہاس کے سب سے اونچے قد پر پہنچ گئی تھی، یعنی ان کے دور میں سلجوق سلطنت دنیا کے اتنے بڑے حصے پر پھیل گئی تھی کہ جتنے بڑے حصے پر اس سے پہلے کبھی نہیں پھیل سکی تھی۔ ملک شاہ نے اپنی زندگی میں جہاں ایک طرف صلیبیوں سے مقابلہ کیا تو وہیں دوسری طرف منگولوں جیسی خطرناک فوج سے پوری مسلم دنیا کی حفاظت بھی کی تھی، اور ملک شاہ ہی وہ انسان تھے کہ جنہوں نے اتہاس کے سب سے خطرناک انسانوں میں سے ایک انسان یعنی حسن بن صبا کا مقابلہ کیا تھا۔ حسن بن صبا پر بھی میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، جو آپ ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو اب اگر بات کی جائے دوسرے سیریل کے بارے میں تو وہ ہے مہمتک قتل امارے، اور یہ ترکی کا وہ سیریل ہے کہ جو 20ویں صدی کے شروع کی ہسٹری پر بنایا گیا ہے، یعنی جب فرسٹ ورلڈ وار کے وقت یعنی پرتھم وشو یدھ کے وقت ساری دشمن طاقتیں مل کر سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھیں۔ اس سیریل میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے سلطنت عثمانیہ نے اپنے وجود کو بچائے رکھنے کے لیے اپنے ہی ہم مذہب یعنی عربوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے ملکوں کی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ اس سیریل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس سیریل میں سارے ہی کردار اصلی ہیں، یعنی جتنے بھی لوگوں کو شامل کیا گیا ہے وہ اصلی ہسٹری میں بھی موجود تھے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس سیریل کی کہانی بھی اسی رائٹر نے لکھی ہے کہ جس نے ارطغرل غازی سیریل کی کہانی لکھی تھی۔ اس سیریل میں آپ سلطنت عثمانیہ کے ان جاسوسوں کے بڑے بڑے کارناموں کو بھی دیکھ سکیں گے کہ جن جاسوسوں نے 20ویں صدی کے سب سے بڑے جاسوس یعنی ہمفرے کا مقابلہ کیا تھا۔ آپ میں سے جو لوگ بھی ہمفرے کو نہیں جانتے ہیں
उन्हें मैं बताता चलूं कि इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के जरिए से देख सकते हैं। क्योंकि हम फिरे ही वो इंसान था कि जिसने सल्तनत उस्मानिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, ऐसा नुकसान कि जो बड़ी से बड़ी फौज भी नहीं पहुंचा सकी थी। बताते चले कि जो सीरियल इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर है वो सीरियल है कि जिसका अगर मैं नाम ना भी लूं, जब भी आप में से ज्यादातर लोग समझ ही जाएंगे, यानी दिलिश एर्तुगरुल। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले उस्मान गाजी के वालिद यानी एर्तुगरुल गाजी की हिस्ट्री पर बनने वाले इस सीरियल ने न सिर्फ कामयाबियों के झंडे गाड़े, बल्कि साथ साथ मुसलमानों की न्यू जनरेशन को इस्लामिक हिस्ट्री में दिलचस्पी दिलाने में भी अहम किरदार अदा किया। और अब ऐसे बहुत सारे लोग आसानी के साथ देखे जा सकते हैं कि जो एर्तुगरुल गाजी सीरियल को देखने के बाद से ही हिस्ट्री में दिलचस्पी रखने लगे। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें, बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।